نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان میرے دوستو حج کا سنت طریقہ اور آسان طریقہ کیا ہے، میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گا۔ میں نے بھی اللہ کے فضل سے حج کیا ہے، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اور اس حج کے اندر کیا کیا چیزیں میرے ساتھ پیش آئیں میرے دوستو۔ آج عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ مزدلفہ کے اندر یعنی رش زیادہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کا ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی مزدلفہ کی حدود کے اندر مینا کے خیمے لگائے ہیں جس کو نیو مینا کا نام دیا گیا ہے۔ کیا اس کے اندر ہم ٹھہر سکتے ہیں؟ اور کیا وہ جو مزدلفہ کی حدود کے اندر مینا کے خیمے لگے ہوئے ہیں، کیا ان کے اندر بھی مزدلفہ کا قیام ہو سکتا ہے، وقوف مزدلفہ وہاں پہ ہو سکتا ہے؟ یہ ساری بڑی اہم باتیں جو میں آج کی اس مختصر سے ویڈیو کے اندر میرے دوستوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھو گے تو آپ سمجھو گے کہ اس سے آسان طریقہ حج کے ادا کرنے کا ہم نے کسی سے نہیں سیکھا ہوگا۔ تو میرے دوستوں میں بلا تاخیر کوئی لمبی چوڑی بات کے بغیر آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں 8 ذی الحجہ کو ہم نے احرام کی چادریں باندھنے کے لیے ہم غسل کریں گے۔ یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، ہم غسل کریں گے۔ غسل کرنے کے بعد ہم نے احرام کی چادریں باندھ لینی ہے حج کی نیت سے کہ حج کے لیے احرام کی چادریں باندھ رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھ لینا 3 مرتبہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ اس تلبیہ کو پڑھ لیں، اور پھر آپ دعا بھی کریں کہ یا اللہ میں نے احرام باندھا ہے، جو میں حج کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا اللہ تو میرے لیے اس کو آسان فرما، اس کو قبول فرما، اس کو برکت والا کر دے۔ یہ آپ نے دعا کر لینی ہے، اور پھر آپ نے مینا کے لیے روانہ ہو جانا۔ آپ نے یہ غور سے اس بات کو میرے دوستوں سمجھنا ہے۔ آپ مینا کے اندر 8 ذی الحجہ کو آپ مینا تشریف لے گے۔ اب مینا کے اندر ٹھہرنا، یہ اہم باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے، مینا کے اندر ٹھہرنا یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے مینا کے اندر ٹھہرنا۔ اب وہاں پہ آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر 9 ذی الحجہ کی صبح کی فجر کی نماز، آپ نے 5 نمازیں آپ نے مینا کے اندر ادا کرنی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ وہاں تشریف لے گئے، اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ مینا سے روانہ ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو مکتب والے ہوتے ہیں، یعنی سعودیہ کا جو عملہ ہوتا ہے، وہ ہم کو 8 ذی الحجہ کی رات کو ہی وہاں سے نکال دیتے ہیں کہ بھئی عرفات میں آپ چلے جاؤ، عرفات کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو آپ مینا کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہو، رات کو ہی چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ آپ نے زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا، یہاں پہ ٹھہرنا سنت ہے، لیکن کسی مجبوری سے اگر آپ کو یہاں سے نکالا جائے تو آپ مینا سے نکل جاؤ، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات کو ہی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ چلے جاؤ۔ لیکن اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز آپ ادا کر کے آپ عرفات کے میدان میں تشریف لے جاؤ۔ 9 ذی الحجہ کو آپ نے وہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ اب 9 ذی الحجہ کو میرے دوستو آپ نے وہاں پہ خطبہ نمرہ مسجد کے اندر کوشش کریں کہ آپ نمرہ مسجد کے اندر آپ خطبہ سنیں، اور ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز آپ نے وہاں ادا کرنی ہے۔ میرے دوستو خیمے جو ہے وہ دور دور بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں تک تو میرے دوستو ہمیں خطبے کی آواز آئے، جہاں تک خطبے کی امام صاحب کی آواز ہے وہاں تک تو ہم خطبہ سنیں گے، ان کے ساتھ شریک ہوں گے، ان کے ساتھ ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھیں گے۔ لیکن جہاں پر آواز نہیں آ رہی، ہم ہوں گے تو عرفات کے میدان میں ہوں گے، عرفات کے میدان میں، لیکن ہمیں امام صاحب کی نہ خطبے کی آواز نہ نماز کی آواز نہیں آ رہی، تو وہاں پر ہم ظہر کو اپنے وقت پر ہم پڑھیں گے، اپنے یعنی جماعت کی شکل کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پڑھیں گے، اور پھر عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا کے میرے دوستوں نہیں پڑھیں گے، عصر کی نماز کو اپنے وقت پر پڑھیں گے جب اس کا وقت داخل ہوگا۔ بات واضح ہے نا جی؟ اگر تو ہم جماعت کے ساتھ ہیں، یعنی نمرہ مسجد کے ساتھ ہیں، پھر تو ظہر عصر ہم اکٹھی پڑھیں گے، خطبہ ہوگا، پھر ظہر عصر کی نماز اکٹھی ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم دور ہیں، نمرہ مسجد سے دور ہے، وہاں تک آواز نہیں آ رہی، تو میرے دوستو وہاں پہ بھی وقوف ہوگا، وقوف عرفات وہاں بھی ہوگا، لیکن ہم وہاں پہ نماز اپنی ظہر کی ادا کریں گے، عصر کی اپنی ادا کریں گے، ظہر کی اپنے وقت پر پڑھیں گے اور عصر کی اپنے وقت پر، وقت جب داخل ہوگا عصر کا اس وقت پڑھیں گے۔ تو میرے دوستو ایک یہ فرض ہے، وقوف عرفہ جو ہے یہ فرض ہے، ایک احرام باندھنا فرض ہے، اور اس کے بعد میرے دوستو عرفات کے میدان کے اندر وقوف کرنا، ٹھہرنا، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے مغرب کا وقت جب داخل ہو جائے گا، مغرب کی نماز کا یعنی جب سورج غروب ہو جائے گا، اس وقت ہم نے عرفات کے میدان کو چھوڑنا ہے۔ اس سے پہلے عرفات کا میدان ہم نے نہیں چھوڑنا،
लोग कोशिश भी करेंगे छुड़ाने के लिए कि चले जाएं मुजदलफा के अंदर। मीना से हम आए थे अरफात में, अरफात से हमने जाना है मुजदलफा, मुजदलफा हम जाएंगे एक रात के लिए। अब मुजदलफा से हमने निकलना मेरे दोस्तों मगरिब का वक्त दाखिल होने के बाद, मगरिब की नमाज पढ़े बगैर, मगरिब की नमाज हमने नहीं पढ़नी वहां पे, हमने वहां से मगरिब का टाइम दाखिल होने के बाद हमने वहां से निकलना है, पैदल हो या सवारी पर हो जैसे भी हो। अब वहां से हम मुजदलफा चले जाएंगे। मुजदलफा जाने के बाद मेरे दोस्तों हमने रात वहां कयाम करना है और हमने मगरब और इशा की नमाज वहां अदा करनी है। वहां हमने ठहरना है, आराम करना है, दुआएं मांगो, इबादत करो, वो आपकी मर्जी है। तो वहां खुले मैदान के अंदर हमने वहां पे ठहरना है। वहां से हमने करना कि एक काम और हमने वहां से करना है कि वहां से हमने कंकरियां उठानी है, चने के दाने के बराबर 70 कंकरी हमने लेनी है। जो हमने शैतान को जमरात में जो हमने शैतान को कंकरियां मार रहे हैं वो हमने यहां से मुजदलफा से लेनी है। मुजदलफा से हमने 70 कंकरियां उठा लेनी है और उसको अपने पास सेव कर लेना है, उसको संभाल लेना है। और मेरे दोस्तों यहां बड़ी अहम बात एक जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मेरे दोस्तों मुजदलफा की रात में पानी की बहुत कमी हो जाती है, वुजू के बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं, पेशाब वगैरह के बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। अब होता क्या है कि मकतब वाले जो लोग होते हैं और वहां पे जो यानी खिदमत पे जो सऊदी अरब वालों ने जो लगाया होता है जिनको वो आ जाते हैं कि रात को 2-2:30 बजे, 2-2:30 वो आके कहना शुरू करते थे भी चलो जमरात चलो, जमरात चलो, यानी शैतान को कंकरियां मारने के लिए वो मुजदलफा से निकालते हैं। एक बात जहन में रखो, आपने मुजदलफा को नहीं छोड़ना किसी सूरत में भी। अहले सुन्नत के नजदीक किसी सूरत में भी अगर आपने मुजदलफा सुबह सादक होने से पहले मुजदलफा छोड़कर आप चले गए, सुबह सादक से आपने वहां पे वकूफ नहीं किया, तो मेरे दोस्तों आपको दम पड़ जाएगा। दम से मतलब ये नहीं, आपको फिर एक बकरा जो है आपको वो देना पड़ेगा, फिर दम आपको पड़ जाएगा। इसलिए आपने मुजदलफा को छोड़कर नहीं जाना, भले कुछ हो जाए, मुजदलफा को छोड़कर नहीं जाना आपने। तो आपने वहां पे मुजदलफा के अंदर आपने जब सुबह सादक हो जाएगी, फजर की नमाज आप पढ़ो। फजर की नमाज पढ़कर अगर तो आपके पास कुछ सामान ज्यादा है या कुछ थकावट ज्यादा हो गई या आप आराम करना चाहते हो, क्योंकि ये बड़ा एक मसरूफ तरीन दिन था, बड़े मसरूफ काम में थे, आप थक गए हो, तो आप आराम के लिए मीना भी जा सकते हो। मीना आराम करो, आराम करके आप जमरात फिर शैतान को कंकरियां मारने के लिए चले जाओ। आप यानी आप हिम्मत में हैं, हिम्मत वाले हैं, तो आप मुजदलफा से सीधा जमरात भी जा सकते हैं शैतान को कंकरियां मारने के लिए। अब अगर आप मीना चले जाते हैं या मीना से जमरात जाते हैं या आप मेरे दोस्तों मुजदलफा से सीधा जमरात जाते हैं, तो आपने जमरात जाके बड़ा शैतान जो है किसी से पूछ लेना है, जो बड़ा शैतान है उसको आपने 7 कंकरियां मारनी है, सिर्फ 7 कंकरियां, और सुन्नत तरीके के साथ। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर आपने पहली कंकरी मारी, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के आपने दूसरी कंकरी, वो सामने जो दीवार की तरह जो बनी होगी शक्ल, उस दीवार को आपने मारना है। और ये तरीका है, कहते हैं ये बगल खाली नजर आए ऐसे आपने मारना है। और जो तरीके हैं जूते मारना, बड़े बड़े रोड़े मारना, ये सुन्नत के खिलाफ है। आपने वो चने के दाने के बाद उसको 7 कंकरियां, पहले दिन 10 जिल हज्जा को आपने सिर्फ एक शैतान को आपने 7 कंकरियां मार के वहां से वापस आपने फिर मीना में आ जाना है। ये जो 10 जिल हज्जा का दिन होगा, इस दिन मेरे दोस्तों फिर आपको कुर्बानी करनी है। जब आप कंकरियां मार के वापस आए तो फिर आपको कुर्बानी करनी होगी। अगर तो आपने गवर्नमेंट को पैसे दे दिए कुर्बानी के, फिर उन्होंने आपको वक्त भी बताया होगा कि इतने वक्त तक आपकी कुर्बानी हो जाएगी, आपने उस वक्त को जहन में रखना है। अब जब आप यहां से कंकरियां मार के मीना में अपने खैमे में जहां राहेश आप वहां तशरीफ ले जाते हैं, तो आपको पता चल गया कि आपका मिसाल दे रहा हूं कि 10 बजे का वक्त है आपकी कुर्बानी का, 10 बजे आपकी कुर्बानी हो गई। उसके बाद में दोस्तों आप अपना हलक करा लो, आप अपना गंजा कर लो, बाल उतार लो, और उसके बाद आप अपनी मैल कुचैल उतार के अपना एहराम खोल दो, अपने कपड़े पहन लो, कपड़े वगैरह आप अपने पहन लो, एहराम खोल दो, सफाई सुथराई आप अपनी कर लो। यानी अब आप एहराम की जो पाबंदियां थी, एक पाबंदी के अलावा आप सबसे आजाद हो गए। वो कौन सी रह गई? वो है मियां बीवी का जो आपस में ताल्लुक होता है, यानी मियां बीवी आपस में हम बिस्तरी नहीं कर सकते, ये पाबंदी अभी बाकी है। ये खुलेगी पाबंदी तवाफ ज़ियारत से, लेकिन उसके अलावा दूसरी पाबंदियां खुल गई। अब मेरे दोस्तों आपने यानी कुर्बानी भी होगी, आपने पहले दिन के जमरात को आपने 7 कंकरियां भी आपने शैतान को मार ली, फिर आपने कुर्बानी भी आपकी होगी, आपने हलक भी कर लिया, आपने हराम भी खो लिया, आपने यानी आपने अमूमी जो आम रूटीन के मुताबिक आप कपड़े पहन, तो आपने वो कपड़े भी पहन लिए। तो आप बेहतरीन दिन जो है, बेहतर वक्त जो यही है कि 10 जिलहज्जा को ही आप तवाफ ज़ियारत के लिए आप बैतुल्लाह अल्लाह के घर तशरीफ ले आए। आप
11 तारीख को भी जा सकते हैं, 12 तारीख को भी जा सकते हैं, लेकिन अगर 12 तारीख की मगरिब के बाद आप जाओगे तो फिर ये देर हो जाएगी, तो करना तो फिर भी तवाफ ज़ियारत पड़ेगा, लेकिन फिर दम पड़ जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों बेहतरीन तरीका है कि आप 10 तारीख को ही आप तवाफ ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाओ। वहां पे जाके आप मेरे दोस्तों फिर आप तवाफ ज़ियारत करो उन्हीं कपड़ों के अंदर, जो कपड़े आपने घर वाले जो आम रूटीन वाले कपड़े पहने, एहराम तो आपने खोल दिया, आप तवाफ ज़ियारत करोगे। तवाफ ज़ियारत करने के बाद आप फिर इस तवाफ ज़ियारत के बाद आप साई करोगे, सफ़ा मरवा के आप चक्कर लगाओगे। आप सफ़ा मरवा करने के बाद मेरे दोस्तों वहाँ अल्लाह के घर में जमजम पियो, खूब पेट भर के जमजम पियो, फिर वहाँ पे दुआएं अल्लाह से मांगो, खूब गिड़गिड़ा के दुआएं मांगो। तो फिर वहां से मेरे दोस्तों आप मीना तशरीफ ले जाएं वापस, फिर आप मीना आ जाएंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों आगे आएगी 11 जिलहज्जा। 11 जिलहज्जा को मेरे दोस्तों फिर आप दोबारा जाएंगे जमरात, शैतान को कंकरियां मारने। इस मरतबा मेरे दोस्तों तीनों शैतानों को आपको कंकरियां मारनी होंगी। पहले को 7, फिर दूसरे को 7, फिर तीसरे को 7। पहले दिन तो 10 जिलहज्जा को तो आपने 7 कंकरियां मारी थी, लेकिन आगे 11 जिलहज्जा को आपने 21 कंकरियां, 7-7 कंकरियां आपने तीनों शैतानों को मार रही हैं। आप वो कंकरियां मार के फिर वापस आ जाएंगे। आगे आ जाएगी मेरे दोस्तों 12 जिलहज्जा, फिर दोबारा 12 जिलहज्जा को आप तशरीफ लाएंगे जमरात में, फिर शैतानों को 7-7 कंकरियां तीनों को मारेंगे। तो मेरे दोस्तों ये 12 जिलहज्जा को शैतान को कंकरियां मारने के बाद मेरे दोस्तों आप आजाद हो। इसके बाद आप यानी विदाई तवाफ जो है ये वाजिब है। विदाई तवाफ अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में जाकर तवाफ कर लो, आपका हज मुकम्मल हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों एक सुन्नत अमल ये भी है, एक सुन्नत तरीका ये भी है कि आप मेरे दोस्तों वहां पे ठहर जाओ मीना के अंदर। 12 जिलहज्जा को भी वहां रुक जाओ, यानी 12 जिलहज्जा को ठहर के 13 जिलहज्जा के दिन दोबारा जमरात के अंदर आकर आप तीनों शैतानों को कंकरियां मारो, 7-7 कंकरियां तीनों को मारो, यानी 21 कंकरियां फिर मार के आप फिर जाओ और तवाफ अलविदा करो। तो ये सुन्नत भी है और बड़ा ही सवाब का काम है। लेकिन अगर आप मेरे दोस्तों सिर्फ 10, 11 और 12 जिलहज्जा को ही आप कंकरियां मारते हो, 49 एक हम 50 मार के चले जाते हो तो भी आपका हज हो गया। लेकिन अगर आप 13वां जिलहज्जा को भी आप कंकरियां मार के जाते हो तो ये ज्यादा सवाब की चीज है। तो यहां पे एक बात समझने की है, 13 जिलहज्जा अगर आप रुकते हो, 12 जिलहज्जा की रात मगरिब के बाद अगर आप मीना के अंदर ठहरे हुए हो तो अब मीना के हदूद से निकलना मकरूह है। अब आप वापस बैतुल्लाह की तरफ नहीं जाओ, मकरूह है जाना। और अगर मैं दोस्तों सुबह सादक हो गई मीना के अंदर, या आपको 13 जिलहज्जा को सुबह सादक हो गई, तो अब मेरे दोस्तों अगर आप जमरात में कंकरियां मारे बगैर अगर आप जाओगे तो फिर आपको दम पड़ जाएगा। अब आपका वहां पे रुकना, जमरात पे ऊपर शैतान को कंकरियां मारना ये आपके लिए वाजिब है। तो फिर मेरे तो ये इस तरह ये एक आसान सा तरीका है, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, ज्यादा लंबे चौड़े झमेलों के अंदर आपने नहीं पड़ना। आसान बात, 8 जिलहज्जा को हराम बात के मीना चले जाओ, 9 जिलहज्जा को आप अरफात के मैदान में तशरीफ ले आओ, 9 जिलहज्जा की रात को मगरिब के बाद जब 10 जिलहज्जा की रात आती है वहां से निकल कर मुजदलफा के मैदान में रात ठहरो। वहां से मेरे दोस्तों फिर आप मुजदलफा से आप जमरात शैतान को कंकरियां मारने चले जाओ 10 जिलहज्जा को। फिर 10 जिलहज्जा को आप कुर्बानी करो, उसके बाद हलक कराओ, फिर अपने कपड़े बदलो, फिर तवाफ ज़ियारत कर लो, और 11 जिलहज्जा और फिर 11 जिलहज्जा को आप जमरात पर जाकर शैतान को कंकरियां मारो, फिर 12 जिलहज्जा को शैतान को कंकरियां मारो। और अगर चाहते हो ज्यादा सवाब हो तो 13 को भी मार लो, वरना 12 को मार के मेरे दोस्तों आप दोबारा आप बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ ले और तवाफ विदाई आप कर ले, तो ये आपका हज अदा हो गया। मेरे दोस्तों एक बड़ी अहम बात आप यहां पर समझ लें, अगर मेरे दोस्तों आपने तवाफ ज़ियारत छूट गया तो बीवी आप पर उस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक आपने तवाफ ज़ियारत न किया हो। तवाफ ज़ियारत करना जरूरी है, तवाफ ज़ियारत करना जरूरी है। तवाफ ज़ियारत दम से अदा नहीं होगा कि बंदा भूल के पाकिस्तान आ गया या हिंदुस्तान चला गया, किसी भी कंट्री का हो, किसी मुल्क का भी हो, उस मुल्क में चला गया, जब तक वो तवाफ ज़ियारत नहीं करेगा उस वक्त तक इसकी बीवी इसके लिए हलाल नहीं होगी। मेरे दोस्तों शुरू के अंदर जैसे मैंने अर्ज किया था कि मुजदलफा के अंदर न्यू मीना के नाम पर खैमे लगाए गए हैं, उसको मीना की शक्ल दी गई, ये मीना है, न्यू मीना उसका नाम है, और मुजदलफा के अंदर वो खैमे लगे। तो उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि वो न्यू मीना जो है वो मीना नहीं मुजदलफा की ही हदूद है।
وہ نیو مینا بنانے پر مینا نہیں بنے گا، وہ مزدلفہ ہی رہے گا، وہ مزدلفہ ہی ہے، لیکن مجبوری کے تحت وہاں پہ خیمے لگائے گئے ہیں مینا کے نام پر۔ اس لیے علماء یہ بھی اجازت دے رہے ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اس کو مینا کا ثواب بھی ہے، مزدلفہ کا ثواب بھی ہے، تو اس لیے دونوں حکم اس کے اوپر ہے، مینا کا بھی ہے، مزدلفہ کا بھی ہے۔ لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کرو، آپ تھوڑا سا ساتھ قریب ہی ہوتا ہے، یا مینا کے حدود میں جا کے دو چار نوافل پڑھ کے کوئی کچھ نماز پڑھ کر آپ واپس تشریف لے آؤ۔ تو میرے دوستوں اس لیے گزارش ہے، جو ساتھی بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں یا جائیں گے، تو میرے دوستوں ان سے گزارش ہے، بڑی محترمانہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارا وہاں پہ آنا بھی قبول فرمائے، اور دوبارہ بار بار اللہ ہمیں وہاں کی حاضر کی سعادت اللہ پاک بخشے، اور اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور تمام اسلامی ممالک کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ امید ہے میرے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ اگر میرے دوستوں کوئی بھی آپ کا سوال ہو اس کے متعلق، حج کے متعلق، تو میرے دوستوں آپ کومنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔